प्रतिटी कथारे लुचि थाए जीवनर नुआ अनुभव नुआ प्रेरणा। आसतु एकाठी शुणिबा एवं कहिबा सेई कथा जेउथारे आमे समस्ते निजको खोजी पारिबा। ड्यू टाइम्स ओडिशार स्वतंत्र कार्यक्रम ड्यू पॉडकास्ट। जीवन जेतिकी कथा भी सेतिकी। प्रिय कवि प्रोफेसर सौभाग्य कुमार मिश्र, प्रिय गाल्पिक जगदीश महांती, प्रिय औपन्यासिक गोपीनाथ महांती। आपणक लेखिबार प्रिय परिसर कोठी? सबुगुड़ा मो पई समान भाबरे कष्ट। शक्ति महांतींकर हॉबी कौन? अवसर समय कौन करती? मते सबुठु वॉलीबॉल खेलिया पई बेसी भल लागे। आपण जने सिस्टमैटिक लेखक ना एकदम बेपरुआ लेखक? ना सेमती केबे हेनी, बरं मु कोळालु केबे केमती बाहर जाईछु, एकुटिया रहिछु। आउ रीडिंग रूम बा लाइब्रेरी भड़ा नै कि केबे केमती मोर निजर काम करे। भल लागिथिबा गोटे प्रिय सिनेमा? बहुत सिनेमा भल लागिछि। मु जदी कहबे एबे जोटा मोर मने पडुछि लाइफ इज ब्यूटीफुल। से प्रिय अभिनेता? दिलीप कुमार। शक्ति महांती घर काम सब करती? घर काम रे मते बेसी भल लागे चा कॉफी करि पारे। शक्ति महांती मिछ कहंती? हां मिछ मु बहुत कहे। बहुत कहंती? शक्ति महांती विश्वास करती भगवान कठारे? मु भगवान पाखर बहुत विश्वास करे। केते जण प्रेमिका थिले शक्ति महांती कर? लेट्स नॉट कन्वर्ट ह्यूमंस इनटू नंबर्स। ओके। लोक मानन को गणिबा गोटे खराब कथा। शक्ति महांती को पई जीवन रो परिभाषा गोटे सब माने वाक्य रे? लीजर। लीजर? मीनिंगफुल लीजर। मीनिंगफुल लीजर। बिजी लीजर। बिजी लीजर। एंड आमे को वर्क इज लीजर। नमस्कार दर्शक बंधु, ड्यू पॉडकास्ट जीवन जेतिकी कथा भी सेतिकी रो आउ गोटे नुआ सुंदर अध्याय को आपण समस्त को स्वागत करुछि मो अंशुमान। दर्शक बंधु, प्रतिथर मु आपण को प्रॉमिस करिके जाय आमे आउ जने नुआ अतिथि को भेटिबा आउ मिठा मिठा कथा हेई गोटे स्मरणीय अनुभूति साउटिबा। हेले ता पूर्वरु आपण मते देखि कहंतु मु आज टिके अधिक सशक्त लागोनी ना? काहेकि पचारुचंती? काहेकि ना आज आमर जे अतिथि अछंती सी आउ केही नहंती आम समयर आम समस्तकर प्रिय कथाकार कवि डॉक्टर शक्ति महांती। शक्ति महांती बाबद रे अनेक गुडे भल कथा कुहा जाई पारे। सेही भितरु कल्याण करबाकू स्वर्गरु ओल्हेई आसीथिबा ईश्वर जे केवल काल्पनिक तथा अवास्तव नुहंती ए विश्वास निश्चित भावे समस्तंक मनरे दृढ़ीभूत हेइथिबो जेतेबेले निज बसिथिबा आसनरु अचानक उठी पड़िबे शक्ति महांती। मेघ घोटिले झियो माने पक्षी पालटी जांती। तांको कवितार ए धाड़ीटी जेतिकी सत ठीक सेतिकी सत कविता पढ़िबा बेले अन्यमनस्क देवतांक परि अचानक दिसंती शक्ति महांती। शक्ति महांतींक ठारू कोन आशा करा जाई पारे? गोटे गंभीर स्वर रे मधुर वक्तव्य जोथिरे 2 मिनिटर प्रार्थना रे से कहा जीवन रो समस्त दुख यातना और हताशा बोध को पोछि पारिबार कहानी कहंती ना गोटे मेटाफर मार्का कविता जो ओभर ब्रिज को धनु तीर करी छायापथ सेपाख को छाटी हो से आकांक्षा रखती ना बरं सामनारे साथी अछंती बसिछंती मिशुछंती हसुछंती एतिकी यथेष्ट कारण से शक्ति महांती। ताले आउ डेरी न करी आजिर पॉडकास्ट आरंभ करिबा। सारक सहित आमे मन खोली कथा हबा आउ ए विश्वास मु आपण मानक दवा पई चाहे सारक सहित जेतिकी भी समय आपण बितेइबे तांको जेतिकी भी सुनिबे से सब गोटे गोटे स्मरणीय मुहूर्तर स्क्रीनशॉट हेई आपणक छातीर व्हाट्सएप रे सब दिन रहि छिबे। ताले आउ डेरी काहेकि आसंतु कथा हबा कथाकार शक्ति महांती का सहित। सार नमस्कार। आपनको ड्यू पॉडकास्ट को स्वागत है। ड्यू ओडिशा पॉडकास्ट को धन्यवाद दउची, अंशुमान को धन्यवाद दउची, सुजीत और सौम्य समस्त को धन्यवाद दउचंती। आज गोटे भल दिन रे आमे एकाठी। सर आज कार्तिक पूर्णिमा डंगी फसाई छंदी। आज कार्तिक पूर्णिमा। हां आज मु भोर 4:30 रु डंगी नै की बाहरली। अच्छा। सळिता जड़ैली तादरे पान गुआ रखिली बिंदु सागर रे बसिली जाई की पाखरे बहुत लोकंक 4:30 रु भोर 4:30। ठंडा आज बहुत ठंडा थिला भुवनेश्वर रे। ठंडा आज पड़ी ठंडा पड़ी। छोट बेल तो हमर एही समय दांत बाजुला डंगा बसिला दांत बाजुला। तापर सेठी पहुंची लोक माने बहुत भिड़ होईची, माइक बाजीची, सब होची। तापर मु डंगा भसेइली। तापर मो निद भांगिलो। तापर मो निद भांगले ଏବଂ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 7:30 ହେଇଯାଇଛି।
ତ ମୋଟାମୋଟି ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ କଥାକାର ମାନେ କଥାକୁ ଆକାର ଦବାର ଏଇ ଯୋଉ କଳାଟା ଏ ଆଳସ୍ୟ ହଉ କହିଲେ 4:30 ଉଠିଲି ମୁଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ବିନ୍ଦୁସାଗର ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣ ପୁରା ଷ୍ଟୋରିଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ପୁରା ସତ ଘଟଣାଟା ବାକି ତ ସାର୍ ଡଙ୍ଗି ଭସେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଜମା ବସେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ତାପରେ ଖାଇକି ଆସିଲି ତମେ ଆସିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଶିଲା? ସାହିତ୍ୟଟା ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଅତି କ୍ଲୋଜ ଅତି ପାଖରୁ କହିବି ଆମ ଘରେ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଆମର ବଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ଏବେ ଯାଇକି ଅଛି ଦାଦା ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ ମା ଯେହେତୁ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁ ମା ତା ପରଦିନ କଣ ପାଠ ପଢିବ ରାତିରେ ପଢୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା କଲିକତାରେ ପାଠ ପଢିଥିଲା ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଥିଲା ଯୋଉଟା ସେ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଏବେକା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ସେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ଥିଲେ କାନୁନରୁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆସି କଟକ ସଦର କାନୁନ ଥିଲେ ମହାଙ୍ଗା କାନୁନ ଥିଲେ ତେଣୁ ମୋ ଜେଜେମା ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀର ତ୍ରିଭାଷୀ ଆମ ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀର ନଭେଲ ଗୁଡା ସେ ସବୁବେଳେ ପଢୁଥିଲା ଆଉ ଓଡିଆର ନଭେଲ ପଢୁଥିଲା ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ଦାଦା ଆମ ସବୁ ସାହିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ମାନେ ଯୋଉ ସେଇ ଲୋକାଲିଟିଟା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଆମର ପରିବାର ଭଳିଆ ଥାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଘରୁ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବହି ଉଦ୍ଧାର ନିଅନ୍ତି ପଢିବା ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚାର୍ଜରେ ମୁଁ ଥିଲି ମାନେ ଯିଏ ନେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିବି ତାଙ୍କ ନା ସେ କୋଉ ଦିନ ନେଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ମୋଟା ଖାତା ପଇସା ଦବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ନେଲେ ଏଇ ବହିଟା ସେ ଅମୁକ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଅମୁକ ଦିନ ଆଣି ଫେରେଇଲେ ଦାଦା ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠୁ ବୋଧେ କିଛି ପଢାପଢି ସହିତ ଆଉ ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା ଦାଦା ଆମର ବାପା ମା ଏମିତି ସବୁ ଗୀତର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଥିଲା ମୋ ପିସି ପୁଅ ଭାଇ ମୋ ମାମୁଁ ହାରମୋନିୟମ ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିବ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ସେଠି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚାଲେ ମାନେ ନଉଡି ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶହରା କାଳିକା ସବୁ ତ ଚାଲିବ ଓଷା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ଚାଲେ ତେଣୁ ୟାରି ଭିତରେ ହୁଏତ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଥିବ ବା ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢିଲା ବେଳେ ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୟ ଥିଲା ମୁଁ ଓଡିଆରେ ଫେଲ ଆଚ୍ଛା ଯଦିଓ ଫେଲ ହେଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମତେ ବହି ପଢାପଢି ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗପ ପଢିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପଢିଲେ ମତେ ସେଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦବାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବିଜ୍ଞାନର ପାଠ ବାହାରର ପାଠ ବୋଲି ବେଶୀ ସେଟା ମୋର ରୁଚି ରଖିଲା କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାଟା ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ଆମର ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ରୁଚିକୁ ଖରାପ କରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଅଂଶମାନ ଚାଲ ଗୋଟେ ସିନେମା ଯିବା ତମେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଅଂଶମାନ ଚାଲ ଆସିଲେ ସିନେମା ଦେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ପଡିବ ତୁ କହିବୁ ନାଇଁ ମୋର କାମ ଅଛି ଅଲଗା ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାହିତ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ମତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ଲେଖା ଲେଖି ତ ସେମିତି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିକେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଲା ପ୍ରେମ ରହିଲା ମୋ ଧାରଣା ଯେ କବିତା ଲେଖିଲେ ହୁଏତ ଝିଅ ମାନେ ତମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ଦାଢି ଫାଟି ରଖି ବେଗଟେ ପକେଇ ବୁଲିଲେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଆସୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଳାତ୍ମକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ସହଜରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଥିଲା ମୁଁ କହୁନି ସେଇଟା ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଜା ଥଟା ହେଇକି ଲେଖା ଲେଖିରେ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ବାହାର କରିବା କଲେଜ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଲେଖା ବାହାର କରିବା ଆଉ ପତ୍ରିକାକୁ ଦବା ପଢିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଣ ଲେଖା ବାହାରିଲା ତା ବିଷୟରେ ଚିଠି ଆସିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ପଢାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏମିତି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଲେଖି କରିବି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ମୋର ଲେଖା ଲେଖି ଆଉ ମଜା ଥଟା ତ ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ ତ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ ବଡ ହେଲେ ଆପଣ ସେଇଆ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କଥା ଚାହିଁଲି ପିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟାର ଟ୍ରେକ୍ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମର ଟିଭି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ ଥିଲା ଷ୍ଟାର ଟ୍ରେକ୍ ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହକୁ ପଳେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ପଳେଇବ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ହେବି ମହାକାଶ ଚାଲିବି ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବଡ ହେଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମତେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡର ମହାକାଶ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ ତମ ଡର ମାଡି ମୁଁ ହେବିନି ସେଟା ତାପରେ ମୁଁ ଭଲିବଲ ଖେଳି ଆରମ୍ଭ କଲି ନାଇଁ ଭଲିବଲ ପ୍ଲେୟାର ହେବି କାହିଁକିନା ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଆମ ଟିମର ବହୁତ ପିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆମରି କ୍ଲବ ପିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି
ଆମେ ଯାଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ବି ଏଇଟା ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଭଲିବଲ ତାପରେ ଯାଇ ମତେ ଭଲିବଲ ପ୍ଲେୟାର ହବାର ଅଛି ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଝିରେ ନାଇଁ ମତେ ମ୍ୟୁଜିକ ଶିଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ତାବଲା ବଜେଇବି ନହେଲେ କିଛି ଦିନ ତାବଲା ଶିଖିଲି କିଛି ଦିନ ଗିଟାର ଶିଖିଲି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଭାୟୋଲିନ ଶିଖିଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ରାଗ ବଜେଇ ପାରୁଥିଲି ଭାୟୋଲିନ ତାକୁ ଛାଡିଲି ଏମିତି ମାନେ କଣ କହିଲ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁଥିରେ ରହିବା ପୁଣି ନ ରହିବା ଆସିବା ଚାଲିଯିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ ହେଲି ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ଜୋରରେ ବଡ ହେଇଗଲି ବାକି ଏବେ ଆପଣ ଯାହାବି ଧରନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ ପଢିଲେ ତା ସହିତ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ସେତିକି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ସେତିକି ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ଚାକିରି କଥା ଯଦି ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଚାକିରିରେ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଆଜି ଅଣ୍ଟୁଛି କାଲି ଅଣ୍ଟୁନି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢେ ଅଧିକା ଦରମା ପାଏ ସେ ସେତେ ଅଭାବରେ ଥାଏ ଅଭାବ ବଢିଯାଏ ତୁ ଦେଖିବୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀ ବିହାରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ତୋ ପାଖରେ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଡେଇବୁ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଉଡେଇବୁ ପୁରା ଖାଲି ପକେଟରେ ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବୁ ଚାକିରି କର ଦେଖିବୁ ତୁ ତ ଚାକିରି ପାଇଛୁ ମୁଁ ତତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଜଣାଉଛି ଚାକିରି କର ଦେଖିବୁ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୋର କମିବ ତୋର ଅଭାବ ବଢିବ ସଞ୍ଚୟ ବଢିବ ଅଭାବ ବି ବଢିବ ତେଣୁ ବୟସ ବଢିଲେ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭାବୀ ହେଇଯାଏ ପଇସାର ଅଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ରହେ ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକ ସେତେ ଅଭାବ ସେ କଥା ମୁଁ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସ ର ପାଠ ମତେ ଗୋଟେ ରୋମାନ୍ସ ଦେଲା ଫିଜିକ୍ସ ହାଜ ଏ ରୋମାନ୍ସ ସେଇ ରୋମାନ୍ସ ଟା ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ପଢିକି ଜାଣି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫିଜିକ୍ସ ପାଠ ପଢେଇବା ମୋ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏଇ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ହାଫ୍ ହାୱାନି ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ମଚ ମଚ କଳା ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ମାନେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ସେ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତ ଆମେ ମୁଁ ବି ଫିଜିକ୍ସ ର ପାଠ ପଢଉଛି ବଟ୍ वी फील वी आर नॉट लाइक दोज प्रोफेसर्स ऑफ अ टाइम हमें लगू जेमती हमें सब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेल्समैन भलिया टाई बाकी सेटिंग करके टाइप करके दीज आर एटा माने सही प्रोफेसर आमो एबे स्टैंडर्ड हमें सब मार्केटिंग रो लोक भलिया हमें कहूछ हमें टीचर हमें प्रेजेंटेबल क्लास रे किंतु सही जो प्रोफेसर थिले से माने हमरो आदर्श होई के एबे भाई अछि और सेमानकर आशीर्वाद जो ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଫିଜିକ୍ସ ଜାଣିଛି ଯାହା କିଛି ପଢେଇ ପାରୁଛି ଆଉ ଏବେ ମତେ ପ୍ରଫେସର ଏସି ବର୍ମାନଙ୍କର ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରଫେସର ଏସି ବର୍ମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ମାନେ ଆଇଡଲ କେତେ ହସି ହସି ସେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ କଥାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଫିଜିକ୍ସଟାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ତମେ କରିପାରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ଫେଲିୟର ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ତ ବଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି କରିପାରିନି ଆଉ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଛି ପାଠ କରୁଛି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ साहित्य मतलब लगे फिजिक्स इज ऑल अबाउट पोएट्री वाओ फिजिक्स होची कविता फिजिक्स रो लॉ आउ फिनोमेनन गुडा को मते सबु थारु अति निर्मम सत और जो निर्मम सत तुमको कल्पना जगत को नहीं दिए फिजिक्स मते सबुठु अधिक इमेजिनेशन दिए सर एठु टिके आपन इंटरप्ट करबी जे न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन सेटा प्रेम रे सते की प्रासंगिक हेई परिला की माने एवरी एक्शन हैज अ माने ऑपोजिट रिएक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड सेम न्यूटन्स थर्ड लॉ ता तो वेरी कॉमन हे गलानी माने कोन राजनीतिर लोक माने कहउचंती एक्शन रिएक्शन माने कोन मु गोटे देबी गोटे पाई प्रेम रे पाइबार प्रेम होची दबा केवल दबा मानविकता भी से हमें बंचीचु दबा में तेणु आम जो कोई दबा नबाटा बेपार दबा नबाटा प्रेम प्यार नहीं ना बेपार व्यापार किंतु देई दबाटा होची प्रेम हैबिट ऑफ गिविंग कीप ऑन गिविंग बहुत बढ़िया आ सब जो हाथ एमती तेणु प्रेम रे हाथ एमती रहा आम हाथ एमती हो दियो सेटा गोटे माने मु कहि बड़ बड़ कथा कहले खराब लागि पारे किंतु दैट इज माय पर्सनल व्यू ऑन लॉ सर साहित्य माने एते पर्यंत आपण साहित्यिकर जो जीवनटे बंचिचंती बा पाठकर जीवनटे बंचिचंती साहित्य सहित जड़ित अछंती साहित्य सतरे आपनको कोन देइछि मु जदि भी कविता लिखुची प्रकृत रे मु कविर जीवन बंचु नाही कविर जीवन जेमती हवा कथा मो जीवन सेमती नुह केते बागरे कंप्रोमाइज करिया को पडुची निजको गोड़ भांगी छेड़ा हवा को पडुची
किंतु साहित्य जहाँ शिखेछि जे साहित्य हमको शिखौछि जे नहीं तोर गोटे स्वर अछि तू स्वर उत्तोलन करिबा दरकार तोर प्रश्न पचारिबा दरकार द हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग केन आमे जानिछु ना जेतेबेले फिलोसोफर पचारे व्हाई द क्रिएशन इज लाइक दिस सेठी कवि पचारे व्हाई द क्रिएशन इज नॉट लाइक दिस से जो आमे कहूछु जिज्ञासा से जिज्ञासा बा से जानिबार आग्रह साहित्य आम भितर तैयारी करे साहित्य हुए तो चाहे जे आमे आउ टिके निर्भीक हबा साहित्य चाहे कविता चाहे आमे संवेदनशील हबा साहित्य हुए तो मते जणै पारिछि जे मो अन्यर दुख बुझिबार जो सामर्थ्य सेटा साहित्य हमको दिए सेटा हमको कविता दिए तो सर एई कथारे आपणकर गोटे दृढ़ विश्वास अछि जे साहित्य सतरे चाहिले मनीष मानक जीवन रे समाज रे किछि गोटे बदलै पारिबो साहित्य एमती नुह जे राताराती तमे लुगारे नील देला भलिया बुड़े दबो आ सेमती होबनी साहित्य गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस दा घटाइए 2 रुपए में 2 सेकंड में सेमती मैजिक होबनी किंतु साहित्य कंटीन्यूअसली एमती हमको कौन करे ना आउ टिके मनीष भल मनीष हवा पई निश्चिंत चेष्टा कराए साहित्य हमको आउ टिके सामाजिक हवा पई परस्पर को भल पाइबा पई आ परस्पर को बुझिया पई आउ टिके सहज हवा पई हुए तो साहित्यर आम प्रति गोटे अछि अवदान अछि आ आपन को कौन लागे जे जदि आम जीवन रे नथांता ये सब कला नथांता साहित्य नथांता बा सिनेमा नथांता ए सब नथांता ताहले जीवन केमती हेइतांता ना सेमती गोटे जीवन रो आपण कल्पना करि पारंती निश्चय कहिथिले जे आर्ट इज देयर बिकॉज वी डू नॉट डाई ऑफ रियलिटी वास्तवता भारी निष्ठुर भारी कठोर से वास्तवता टिके अन्य मनस्क करिया पई ए सब दरकार बा हमको टिके शिफ्ट करिया पई टिके उठै दबा पई बा हम निजर प्रकृत ओजन कौन जानिबा पई हमर सामर्थ्य कौन जानिबा पई हम जीवन नांदनिकतार काम कौन जानिबा पई साहित्यर बड़ अवदान अछि सेच पई साहित्य हो नाच हो सिनेमा हो संगीत हो ए सब कलात्मक अभिव्यक्ति जाको हमें कहूछु एक्सप्रेशंस निहाती जरूरी नले मनीष और मेसिन भितर कौन फरक कौन रहिबो आ साहित्य हम गोटे क्रिटिकल थिंकिंग भी जणाए तो सर ये जो क्रिटिकल थिंकिंग कथा सर आपण कहले सर एबे जो समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रो गोटे बहुत बड़ प्रभाव धीरे धीरे आम समाज भीतर को पशि आसी आउ से समय रे विशेष भाव में साहित्य रे आमे समस्ते गोटे कथा को नहीं चिंता करूछु जे एआई हुए तो साहित्यिक मानक ठारो आउरी सहज रे किछि गोटे सर्जनशीलता ये जिनस किछि गोटे भल लिखि पारिबो बा ताकू अति कम समय रे करि पारिबो तो सेठी साहित्यिक मानकर भूमिका गौण हे जिबार गोटे संभावना मध्य अनेक आशंका करूछंती एआई को नहीं हम जो अति माने भयंकर भाव में माने डरी जाइछु जे ए हमर क्रिएटिविटी नहीं जीवो हम चाकरी नहीं जीवो हमर पेट पाटना एते भयभीत हबार कथा नहीं बोली मु जति जानि कि काहे कि ना एआई जोठु नौची सी जो डेटाटा दैट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल अंशुमान भलिया गोटे गप लेख ए जो कमांडटा मु देली सी कौन कला एठू सेठू सेठ कॉपी पेस्ट करके छाड़ दउछि एआई इज नॉट दैट क्रिएटिव एआई रो बेसिक क्रिएटिविटी नहीं किछि आनिबा जोड़ीबा सेई काम सिस्टम भीतर अछि लूप भीतर अछि किंतु मनीष बा गोटे साहित्यिक गोटे कवि ए लूप बाहर को जिबार सामर्थ्य अछि आउ एआई रो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं आमे कहूछु नहीं एआई रो क्रिटिकल थिंकिंग अछि किंतु एआई रो सेमती नहीं एआई रो आगोटे जिंस नहीं एम्पैथी नहीं एआई रो तम जागारे रही कि तमर दुखटा कौन तमर समस्याटा कौन बुझिबार से जो अभ्यासटा एआई पाखरे नहीं जोटा गोटे मनीष बेसी भलो भाबे गभीर भाबे करि पारे एआई रो भाव प्रवणता नहीं इमोशंस नहीं आमे एबे कहूछु नहीं मेसिन्स इमोशन आसी गलानी कि सेही इमोशन टा मनीषर इमोशन को नहीं सेठी से माने पेस्ट करछन तेन मो जानि बारे एआई इज नॉट ए थ्रेट टू क्रिएटिविटी बरं आउरी क्रिएटिव हबे लोक माने अधिका क्रिएटिव हेबे काहे कि ना एआई सहित हमको जदी
କରିବାର ଅଛି କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିଏଟିଭ ହବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବନି ଯେ ଏଇ ଗପ ଏଇ କାହାଣୀ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜଡ ହବୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ମଣିଷ ଲେଖିଛି ନା ଏଆଇ ଲେଖିଛି ନା ଏଆଇ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଯିବ। ଏବେ ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପ୍ଲାଗିଆରାଇଜ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ହଉନି ଆଉ ଜର୍ନାଲ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ତମକୁ କରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଏଆଇ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା 10 ପୃଷ୍ଠାର ଏଇ ଜିନିଷ ଏବେ ତମେ ଏଡିଟର ତମେ ତାକୁ ଏଡିଟ କରିକି ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏଆଇ ତମ ଭଳିଆ ଗପ ଲେଖିଦବ ଏଆଇ ତମ ଭଳିଆ କବିତା ଲେଖିଦବ ଏଆଇ ତମକୁ ରୋବଟ ଓଡିଶୀ ନାଚିଦବ ସେମିତି କିଛି ହବାର ଆଶଙ୍କା କୌଣସି ନାହିଁ ସେମିତି ହବାର ଜମାର ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତାର କୋଳାହଳର ଜୀବନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଟନେସ୍। ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାର ଭିଡିଓ। ସାର୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆମର ମାନେ କଣ ଆମର ସାହିରେ ହଉ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ହଉ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାନି ଥୋଇ ପଖାଳ ଆଳୁ କିମ୍ବା ଭାତ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଖେଳିବାକୁ ଯିବ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଖେଳିବ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ବର୍ଷା ଉଠେଇବ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭାଇମାନେ ଆମ ସାହିର ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ନ ହଉ ଆମ ଖେଳ ସରୁ ଖେଳଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଆମର ଥିଲା ସେଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖିବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଆମେ ଡାକିଥିବା ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ହଉ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ରେନି ଡେ ହବ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଲାଇନ କଟିଯିବ ଲଣ୍ଠନ ଲଗି ତାପରେ ଆମେ କଣ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଟିମରେ ମୁଁ ଖେଳିଲି ଭଲିବଲ ଟିମରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟିମରେ ରହିଲି। ଆଉ ଭଲିବଲ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରର ଆମ ଟିମର ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଲେ ଆମ ଟିମର ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଖେଳିଲେ ପୋଲିସ ଟିମରେ ଖେଳିଲେ ପିପିଟି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଯାଇକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହ୍ୟାବିଟ ରହିଲା ଆମ ଲାଇଫର ମେଜର ପାର୍ଟ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଦାଦା ମାନେ ଯେ ଆମର ଖେଳିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଉ ବୟସ ଖରାରେ ଶରୀର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତରଳିବ ସମୟ ଆସିବ ବୟସର ଖରା ଆଇସ୍କ୍ରିମକୁ ପୁରା ତରଳିଯିବ ଖାଲି କାଠିଟା ରହିବ ସେ କାଠିଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମେଟାଫରର କଥା ଆମେ ସେଇଠି ହଉଥିଲୁ ମାନେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବି ବି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ଆପଣ ସେଇ ଇଏରେ ହିଁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ କଥା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ଆମ ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ବଡି। ଆଉ ମଣିଷକୁ ଆମ ସବୁବେଳେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆର୍ମିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶିଖା ହେଇଛି ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ତମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନିଜେ ଆଗ ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ସାର୍ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଏ ସବୁ କଥା ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରନ୍ତି? ପରିବାରରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମତେ ଏସବୁ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ କୁ ହୁଏତ ଏ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି ସେମାନେ ପଢିବେ ନାହିଁ କି ପଢିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି ଏ ସବୁ କଣ ଗୋଟେ କିଛି ବାପା ବୋଧେ ଆମକୁ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କିଛି କାମରେ ବି ମାତିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ପରିବାରରେ ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଥିଲା ନାଟକ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଅଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଯାଏଁ ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଅପରାଧ କରୁଛି ସେମିତି ଧାରଣା ଆମ ପରିବାରର କାହାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ବରଂ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଲାଗେ ମୋର ମା ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖେ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ତ ମୋ କବିତାକୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ମା କୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କବିତାରେ ଲେଖୁ ସେ ତମେ ସିଏ ମାନେ ସବୁ କିଏ ସେତେବେଳେ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ମା ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ଇଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଢି ତରୁଣ ପିଢି ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆଉ କୋଉଟା ନ କରିବେ? ନ କରିବା ହଉଛି ବହୁତ ଅଛି ଡୁ ନଟ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ କଥା ବହୁତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ନମ୍ର ହବାକୁ ପଡିବ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହବାକୁ ପଡିବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଟେନସନ ସିକିଂ ଆମର ନୂଆ ପିଢି କଥା କହୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର वी सफर फ्रॉम ଆଟେନସନ ସିକିଂ ବେମାରୀ ଆଟେନସନ ସିକିଂ ଟାକୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ।
आउ गोटे कथा जोटा माने आम समय आम बयस पिला भितर गोटे वर्तमान आत्मविश्वास टिके कम ये थाए किंतु सेटा होची इंग्राजी भाषा को नहीं एवं बा आमे ओडिया साहित्य रे भी जेहेतु आमे भाषा साहित्य अच्छे इंग्राजी भाषार गोटे बहुल प्रयोग आम मान सहरी जीवन भितर होथिबा जुगु आमे माने भाबुचे आम भाषा साहित्य आशंकार अच्छी किंतु सेई भितर आपणक भली व्यक्तित्व जने आसंती जे उभय ओडिया एवं इंग्राजी भाषा रे माने एते दक्ष तो एई जिनसटा केमती आपण निजको सेई दिगरे केमिति सेतिकी निपुण करि पारिले एवं एबेकार पीढ़ी पाई से माने ए दिग कथा को केमती ध्यान देबे अंशुमान प्रथम कथा होची मु ओडिया मीडियम रे पाठ पढ़िथिबा पिला बयस बढ़ला पर तुम जानिबा तो विज्ञान को तुम आसिल तमर भाषा इंग्राजी ओडिया सब नुह तमर भाषा हला मैथमेटिक्स तेणु लोक मान भितर लैंग्वेज को नहीं कि जो गोटे जदि किछि एमतिया धारणा अछि किंतु मोर आ गोटे धारणा अछि गोटे लोक जेकोसी भाषा को नहीं पारिबो अडॉप्ट करि पारिबो जदि तार मातृभाषाटी भल थिबो जे मातृभाषा रे भल से जेकोसी भाषा को आयत्त करि पारिबो ए विश्वास मोर अछि व्यक्तिगत भाव में मु कहि परिबी तेणु भयभीत हबान इंग्राजी तो मत लगे माने इंग्राजी आम भाषा को खाईदब सेमिति तो कहीं भय आशंका आमर एजाए आसी नाही आज्ञा तापर आम भाषा तापर आ गोटे जिनस तमे जहा जो करूछ एवरीथिंग हैज इट्स ओन लैंग्वेज एक्टिंग रोटे लैंग्वेज सिनेमा रोटे लैंग्वेज सिनेमा इंग्लिश रे इंग्लिश सिनेमा नो ओडिया रे भाषा रे कहथिबा सिनेमा ओडिया सिनेमा नो तेणु सब सब जोनर ऑफ आर्ट रो निजर लैंग्वेज अछि जेमति पत्थर जे गडुचार रोटे लैंग्वेज अछि तेणु सेमती आमे किंतु भयभीत हबार कौनसी कारण नहीं मातृभाषाटी को भल करबा दरकार आउ इंग्राजी आम भाषा को खाईदब नाही इंग्राजी गोटे कनेक्टिंग लैंग्वेज गोटे बिजनेस लैंग्वेज आउ गोटे अन्य भाषा सहित अन्य देश सहित जोड़बार गोटे मीडियम लैंग्वेज आमे कहूछु ताकू मुझे गोटे अक्षय महांती पढ़ुली फेसबुक रे जे सी कहउचंती जे मु एते ऊपर अछि जे तमे जदि मते ढेला मारिबो मोधरे बाजिबो नहीं किंतु मो कहवा कथा आम जीवन रे शत्रु मानेकर प्रयोजन निहाती अच्छी किछि भल शत्रु किछि योग्य शत्रु जदि आमे जीवन रे भल भाबरे बाछि पारिले से आमको उत्कर्ष आनिबो एटा मोर निहाती गोटे बड़ विश्वास आउ विशेष भाव जो साहित्यर परिसर रे जो पुरस्कार रो धां दौड़ एई परस्पर प्रति जो गोटे दोषारोप रो कथा या भितरे आपण केमिति ताठो निजको अलगा करि रखन्ते ए सब अंश माने सब छोट मोट कथा आज्ञा ए विषय कथा हेले कौन हम ना तुम मुंडा गोलिया हम से मत थर देवदास सार कही तू घुसुरी सांगे जमा लगे ना घुसुरी ते पंख को नेबे आउ पंखरे ते लंगड़ा करेंगे पंखरे तोर दम पाइब ना तेणु छोट मोट कथा ऊपर को जीवा आमको फिजिक्स शिखई आमको साइंस शिखई टेक्नोलोजी शिखई लिटरेचर शिखई तेणु आम ये छोट मोट कथार रहा ना पुरस्कार गोटे सामयिक उत्तेजना आ पुरस्कार पाइले तो मुंड टेंशन हो जाए भाई मत आ भल लिखा पड़ो अच्छा तेणु एबे पुरस्कार दबार बयस आसीगलानी आउ एपर्यंत जेतिकी लेखा आपण लिखिचंती से सब को नहीं आपण संतोष पाइचंती मते लगे मु जहा लिखिची मु समान भाव विफल अच्छी आउ ए विफलता मते होय तो आउ टिके किछि लिखिया पई आगु को नबो किंतु मु जमारू संतुष्ट नुहे मु जहा जहा लिखिची हुए तो 2-3 कविता मते निजको हुए तो मु कहि परिबी लिखिची बोली भल लागे गोटे जोड़े गप भल लागिची किंतु मते जहा आत्मसंतोष देइची जे साहित्य मते गोटे सम्मानतर परिवार देइची हुए तो आज जदि मु साहित्य लेखा लेखि पढ़ा पढ़ी करू न थांती मो अंशुमान किए जानी न साहित्य मते गोटे बड़ परिवार देइची सिनेमा गोटे बड़ परिवार देइची नाटकर लोक मानकर गोटे बड़ परिवार मोर हाईली क्वालिफाइड पीपल दे आर इन माय लाइफ जदि मु साहित्य लेखा लेखि कर न थांती सेमानकु सहित मु कोनोसी मते संपर्क रखि पारि न थांती सेईटा मो पई गोटे आशीर्वाद भलिया काम करछि साहित्यर तो सर एबे तो आम आसिले पूरा आम कथबार्तार शेष पर्याय को मु सब विश्वास करे मु आपन भी लिखी जे जहाँ सहित जिते कथा होते जिते जहाँ को शुणुले भी से तथापि सरीबेनी से होचंती असरंती शक्ति महांती मोर भी अच्छी मन अच्छी तो कथा अच्छा आमे जो छोट बेले स्पाइडरमैन सुपरमैन हीमैन मु तो तते कहे अंशुमैन तो सर ये देखो ये कथा सरोनी
तो ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି ଭେଟିବା ମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଆଜି ଯୋଉଠି ବି କଥା ଅଟକିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ପୁଣି ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗପରେ ଧାଡି ଭଳି ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି କେବେ କେବେ ଅଧାରେ ରହେ ପୁଣି କେବେ ପୁରା ହବ ବୋଲି ବଟ୍ ଆଜି ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ରାପିଡ ଫାୟାର ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ଓଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ ବୋମା ଆପଣ ବାଣଠୁ ସାର୍ ଆଉ ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣର କଥାଟା ଅମରେଶ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଅମରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଇଟା ପୁରା ହେଡସଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ମାନେ ବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ କବି प्रोफेसर सौभाग्य कुमार मिश्र प्रिय गाल्पिक जगदीश महांती प्रिय औपन्यासिक गोपीनाथ महांती कविता गल्प नाटक उपन्यास ये सबू जेतबेले शक्ति महांती लिखुचंती आपणक लेखिबार प्रिय परिसर कोठी कोथरे निजको बेसी भल भाबे आपण एक्सप्रेस करि पारंती बोली आपण भाबंती सबगुडा मो पई समान भाबरे कष्ट अच्छा एक कथा पर किसी कहि पारिनी शक्ति महांती हॉबी कौन अवसर समय कौन करती मते सबुठु वॉलीबॉल खेलिया पई बेसी भल लागे आपण जने सिस्टमैटिक लेखक ना एकदम बेपरुआ लेखक राति अनिद्रा होइकी भी लिखिबी खरा बेले भी लिखि पारे को समय लिखि पारे ना मु एई समय रे एई भली गोटे परिस्थिति रे मु लिखिबी लेखाटा भितर चले केतबळे बाहर को आसे सेटा मते गोटे पर्टिकुलर समय थिबा दरकार जोटा मोर लीजर रे मते सेगुडा को बाहर को आनिया पड़े एई कार्यक्रम पई अंशुमान सुजित सौम्य ड्यू टाइम्स ओडिशा पॉडकास्ट को मु कृतज्ञता जनाऊची आपण मान को नमस्कार आ गोटे कथा अंशुमान मु कहि दउची जदी यार लाइक व्यू शेयर कमिला सेथि पई मु दाई नु ठीक আছে सर थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद तो दर्शक बंधु एते समय धरी आमे आलोचना करुथिले आम समस्तंकर प्रिय कथाकार शक्ति महांती सहित एते मिठा अनुभव कथा आम सहित से बांटुथिले एवं मोर दृढ़ विश्वास जे ए पूरा कथावार्ता आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो आउ आपणको गोटे सुंदर मिठा अनुभूतिटे निश्चित देइथिबो तेणु एइथि सहित आजिर पॉडकास्ट को एइथि सारिबा किंतु जेमिति मु आपणको प्रॉमिस करके जाए आउ गोटे नुआ अध्याय रे आउ गोटे सुंदर मनीष सुंदर कथावार्ता सहित आउ गोटे स्मरणीय अनुभूति आपण मानकु बांटी देबा पई आजिरो ए पॉडकास्ट को लाइक शेयर निश्चित करिबे ड्यू टाइम्स सब्सक्राइब निश्चित करिबे नमस्ते आजिर कार्यक्रम आपण मानको केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे सुनुथांतु ड्यू पॉडकास्ट जीवन जेतिकी कथा भी सेतिकी।